हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप केमती अच्छा भल अच्छा ना? आशा करुँची आपण मैंने सब भल थे, मुझे भलरे अच्छी। फ्रेंड्स, चलतु जा माघ सप्तमी पड़ी, माघ मेला जहाँ कहुए खंडगिरी। आम तो जाऊँ जीवन मोर, चलतु आपण मैंने देखिए। फ्रेंड्स, बर्तमान मुझे आसी पहुँची सारी खंडगिरी। लोक मैंने भी धीरे धीरे आसिले, संध्या है, गहली बढ़ला। चलतु जा बुलवा खंडगिरी माघ मेला। फ्रेंड्स, एठी जी अगरी बाबा थिले सी झाड़ू थिले एवं तांकर विभूति दौथिले। समस्ते विभूति नौथिले एवं झाड़ी होथिले। फ्रेंड्स, खंडगिरी पहाड़ उपर व्यू देखंतु केमती लागुची सब। आपण कमेंट करके कहंतु केमती लागुची व्यूटा। राधे कृष्ण जय जय देव हरे। Por
ଏଠି ଜଣେ ଭାଇ ଆମର ଠୁଙ୍ଗା ପୁରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଠୁଙ୍ଗା ପୁରୀ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦେଖିବାକୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଝାଳ ବହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କ ଦେହ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଠୁଙ୍ଗା ପୁରୀ ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେଲି ଠୁଙ୍ଗା ପୁରୀ ଖାଇବି ବୋଲି ଭାବିଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଦେଖିକି ମୋର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।